السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إخواني أخواتي في قناتكم تعلم اللغة الفرنسية للمبتدئين. Plusieurs parmi vous m'ont demandé de faire une leçon, franchement qui est très importante, c'est quand est-ce qu'on fait la liaison ou bien les liaisons. Les liaisons في اللغة الفرنسية مهمين بزاف لا من ناحية القراءة ولا كذلك من ناحية la prononciation et aussi au niveau de la communication. Alors أول شيء غادي نتعرفوا شنو هي لا ليزون ou bien les liaisons. Alors في اللغة الفرنسية la liaison ولا les liaisons signifie كنربطوا deux mots بحال إلا راهم un seul mot. C'est clair? On donne un petit exemple. Par exemple, on dit un petit enfant. Alors في اللغة الفرنسية un petit enfant. غير في اللغة الفرنسية إخواني وأخواتي في هذه الحالة كنديروا لا ليزون كنقراو هاد لي دو مو بحال كلمة واحدة، يعني كنربطوا تي مع او كنقولوا un petit enfant. Et c'est faux de dire un petit enfant. C'est clair? هذا هو الدرس ديالنا إن شاء الله. غادي نتعرفوا على لي ليزون اوبليغاتوار اللي مفروض أننا نديرو فيهم لي ليزون، وكذلك غادي نتعرفوا على لي ليزون فاكولتاتيف، يعني ممكن نديروهم وممكن ما نديروهمش وبجوج بهم صحاح. خليكم معايا لاخر الدرس ان شاء الله باش تفهموا جيدا هذا الدرس اللي هو très important كما قلت لكم au niveau de la lecture et aussi au niveau de la communication. Alors بالنسبه لي ليزون qui sont obligatoires اللي ضروري انني خصني ندير لي ليزون هما هادو اللي كتشوفوا في السبوره. غير التذكير باش تعرفوا امتى كنستعملوا لا ليزون. لا ليزون كنستعملوها فاش كيكون un mot qui se termine par une consonne muette, كتسالى بكونسون muette. Le deuxième mot commence par une voyelle. هنايا كنديروا la liaison. C'est clair? Alors le cas où on utilise les liaisons qui sont obligatoires هي فاش كيكون عندنا un déterminant plus le nom. أي déterminant plus le nom on fait la liaison. Lorsque ce déterminant se termine par une lettre muette, bien une consonne muette, et le nom commence par une voyelle. على سبيل المثال هنا عندنا un, c'est un déterminant. Le nom enfant commence par une voyelle. Alors je dis pas un enfant, mais je dois dire un enfant. كنديروا la liaison. Un enfant. C, S, c'est une consonne qui ne se prononce pas, muette, C. Alors, le deuxième, qui est le nom, commence par une voyelle. Donc, je dis ses affaires. Un enfant, ses affaires. Son, déterminant plus nom, son ami. On ne dit pas son ami, son ami. Deux enfants. غير ملاحظة X كترجع دائما Z. C'est bon? كترجع Z وكذلك S كترجع Z. On dit pas ses enfants, ses enfants, deux enfants. Alors هذه الحالة الأولى فاش كتلقاو déterminant plus le nom. هنايا دائما نديرو les liaisons. À condition que le déterminant se termine par une consonne muette et le nom commence par une voyelle. Deuxième cas اللي ضروري انكم تستعملوا la liaison هي فاش كيكون un pronom plus le verbe. Un pronom plus le verbe. Voilà le pronom personnel et voilà le verbe qui commence par une voyelle. C'est clair? Alors je dis ils ont fini. On ne dit pas ils ont fini. Non, c'est faux. Ou bien ils ont fini. Non. Ils ont fini. لأن هنايا مبدوءة le pronom personnel où le verbe commence par une voyelle. Vous, la même chose. Vous êtes là. Vous êtes là. C'est clair? الحالة الثالثة هي فاش كيكون عندنا un adjectif qui se termine par une consonne muette et le nom qui suit l'adjectif commence par une voyelle. هنايا كذلك كنديروا la liaison obligatoirement. Alors on dit
un petit, petit ou l'adjectif, ou enfant ou le nom. C'est clair? À l'adjectif et le nom. Regardez, l'adjectif se termine par T, consonne muette, ou l'adjectif, ou bien le nom commence par une voyelle, donc obligatoirement, je dois mettre la liaison. Et je dis un petit enfant. Un petit enfant. Et je ne dis pas un petit enfant, un petit enfant. Deux grands, l'adjectif se termine par une consonne muette. Arbre commence, le nom commence par une voyelle. Alors je dis deux grands arbres. Deux grands arbres. هكا la prononciation ديالي تكون correcte. الحالة الرابعة في les prépositions وفي les adverbes. Alors فاش كيكونوا les prépositions ou les adverbes كيتسالوا بكونسون muette, alors ضروري كنستعملوا les liaisons. Un exemple, ici on dit en école, en école. C'est clair? En école, je ne dis pas en école, en école. Chez eux, chez eux. C'est clair? Chez eux, je ne dis pas chez eux. Dans un nom. Il y en a un qui est déterminant, plus le nom aussi, je dois faire la liaison. Dans un nom. C'est clair? الحالة الأخيرة هي فاش كيكون لي لوكيسيون أدفيربيال. هذا غادي نشوفوه في درس آخر إن شاء الله الرحمن الرحيم. هنايا كذلك كنستعملوا لا ليزون، وهادو الأغلبية ديال لي مو اللي كنستعملوهم بشكل كبير. أنا كتبت لكم هنايا باش ما تبقاوش تغلطوا فيهم. دونك ici je dis peut-être, peut-être, c'est-à-dire, je dis pas c'est-à-dire, c'est-à-dire, mot à mot. Je ne dis pas mot à mot, c'est faux. Mot à mot. Tout à coup, tout à coup. Bien, tout à fait. Tu as tout à fait raison. Je ne dis pas tout à fait raison. Plus ou moins. Ici, Z. Je prononce Z. Plus ou moins. هادو هما الحالات اللي كنستعملوا فيهم les liaisons de façon obligatoire. حاولوا انكم تاخذوا une capture d'écran باش ندوزو للحالات كي سون فاكولتاتيف، يمكن لي نديرهم ويمكن لي ما نديرهمش. بالنسبه للحالات كي سون فاكولتاتيف صافي دير كوا، يمكن لي نستعمل لا ليزون، يمكن لي ما نستعملهمش. امتى كنستعمل لي ليزون في هذه الحاله الفاكولتاتيف؟ هي فاش كيكون دون لو لونغاج سوتوني، فاش كنكون كنهضر مع شي واحد اكثر مني كنحترمو انسي دو سويت. ولا كذلك في لا ليكتور سي ميو ديوتيليزي لي ليزون. ولا كنت كنستعمل لو ديسكور انفورميل، يعني كنهضر مع الاصدقاء ديالي وماشي مشكل واخا ما نستعملش هاد لي ليزون، نو سون با اوبليغاتوار. الوغ هاد لي ليزون كيكونوا مع مي، مع ترو et مع le verbe être. C'est bon. Par exemple, je dis mais il est parti. Mais il est parti. هنايا إلا كان لو لونغاج فاميليي، هنايا ما كنستعملش بلا ما نقول مي زي، سي بون كنقول مي il est parti، سي كوريكت. ولكن في لو لونغاج سوتوني كنستعمل لا ليزون mais il est parti، mais il est parti. سي كلير؟ الحالة الثانية ترو، باغ اكزومبل il est trop important. إنه مهم جدا. نورمالمون هنايا très important، ولكن لأن trop signifie la négation، شي حاجة، ولكن ماشي مشكل. هذا un exemple. Alors, il est trop important. Je peux le dire. Il est trop important, c'est correct. Mais aussi, je peux dire il est trop pas important. Il est trop pas important. C'est clair? Il est trop pas important. Aussi, c'est correct. الحالة التالية هي في le verbe être. Le verbe être, normalement, فاش كيكون le verbe qui se conjugue avec l'auxiliaire être, par exemple, je suis arrivé. هنايا ضروري la liaison إخواني أخواتي. Tu es arrivé, la liaison obligatoire. ولكن فنو et vous et il avec s، هنايا ممكن ندير la liaison ممكن ما نديرهاش. Les deux sont corrects. Par exemple, je peux dire nous sommes arrivés. C'est correct. Et je peux aussi dire nous sommes arrivés. Vous êtes arrivés, c'est correct. Vous êtes arrivés.
aussi c'est correct. C'est clair. نتمنى انكم تكونوا فهمتوا هذا الدرس هذا جيدا لانه درس مهم ومهم جدا au niveau de la lecture et aussi au niveau de la communication. كاينه les autres sont interdites. C'est bon. الحالات les obligatoires شفناهم، الحالات les facultatifs شفناهم، بقاو les autres sont interdites ما خصنيش ندير فيهم les liaisons. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.